বন্দনা বলা হোক। মা মাগো মা মা মামা বলি ডাকি দেলে খালি মামো আসই চালি মামা বলি ডাকি দিলে খালি মামো আসই চালি এড়িকে চকলা যাইছিলু কেনে এড়িকে চকলা যাইছিলু কেনে বাপাঙ্ক আগে কহিবি খোলি মামো হাসই চালে মা 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 মুহ শুখি যাই কলা রঙ্গ তো দিছিলা ওঠ শুখিলাণী বাপ ধন মণি ওঠ শুখিলাণী বাপ ধন মণি খাইবু গুন্ডায়ে ভোলা খাইবু গুন্ডায়ে ভোলা মামা বলি ডাকি দেলে খালি মামো আসই চালি মামো আসই চালি तू कहिबु भला हेला न करिबु दौड़ी आसिबु हेला न करिबु दौड़ी आसिबु मा पड़े हेबु झूला मा कोड़े हेबु झूला मामा बोली डाकी देले खाली मामू आसई साली स्वर्गठु महान तांको स्नेह मान स्वर्गठु महान तांको स्नेह मान बड़िया वात्सल्य भरा बड़िया वात्सल्य भरा मामा बोली डाकी दे
ଲୁକେ ଏଇଠି ଚଲା ଯାଇଥିଲୁ କେ ବାପାଙ୍କ ଆଗେ କହିବୁ ଖୋଲି ମାମ ହସଇ ଚାଲି ମାମ ହସଇ ଚାଲି ମାମ ହସଇ ଚାଲି শরণাগত দিনার্থ শরণাগত দিনার্থ পরিত্রাণ পরায়ণী সর্বস্যার্থী হরে দেবী নারায়ণী নমস্তুতে। লীলাঞ্চল নিবাসায় নিত্যায় পরমাত্মনি বলভদ্র সুভদ্রা জগন্নাথায় নমঃ। জগন্নাথ শ্রী জগন্নাথ সদ্গুরু শ্রী জগদ্গুরু মদাত্মা সর্বভূতাত্মা তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। শান্তাকারম ভুজঙ্গশয়নম পদ্মনাভম বিশ্বধারম লক্ষ্মীকান্তম কপলনয়নম বন্দে বিষ্ণু ভবভয়হরম সর্বলোকৈকনাথম। সর্বে ভবন্তু সুখিনো সর্বে সন্তু নিরাময়া সর্বে ভদ্রাণি পশ্যन्तু মা কশ্চিत् দুঃখভাগ্। ওম শান্তি শান্তি ওম শান্তি। এই পবিত্র গ্রামর ইষ্ট দেবী বা গ্রাম্য ঠাকুরাণী ইষ্ট দেবতা ମହାଦେବଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ। ପ୍ରତିଟି ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ତୁଳସୀଙ୍କର ପୂଜା। ସବୁକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରୂପରେ ମୋର ଇଷ୍ଟଦେବ ଅନନ୍ତଙ୍କ ରୂପରେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ରୂପରେ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ସର୍ବାଦୌ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛି। ଏ ଗ୍ରାମକୁ ଆସିବା ମୋର ଆଜି ନୂଆ ନୁହେଁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2-3 ଥର ଆସିଛି। ରାସ୍ତା ପାଖରେ ସଭା ହେଇଛି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କାହା ଘରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ବଇଆ ବସିଛି। ଏମିତି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି। ଏହା ଭିତରେ ଅନେକ ବ୍ୟବଧାନ ହେଇଯାଇଛି। କାଲାଘିନେଇ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମତେ ସମୟ ହୁଏନି।
विभिन्न जंजाल भितर केमिति हेले टिके आलादी नहीं गोपी बल्लभपुर आंबजोड़ी बाहाड़ागुड़ा ये सब अंचल को केमिति हेले टिके आसीबा को हबो मु चेष्टा कर तेरे देउली रो एई गाँ देउली रो जेउ मुरबी माने बा पिला माने अनंत बलिया परिवार सहित मिसिकी भी अच्छा भितर अनेक आज चली किंतु देह चली जाए आत्मा किंतु अमर गीता कहती देह मरी जाए आत्मा किंतु मरे ना सेठी ये सेवकर गोटे प्रश्न मन को आसे आत्मा जदि सत्य बोली कह सत्य तेरे देह चलीगला देहरु आत्मा चलीगला आत्मा तो किछि भी कहूनी कौन कथा किछि नहीं निष्पन्द ही जाए तेणु आत्म ज्ञान हो आत्म दर्शन हो आत्मीयता हो ये सब को पाइबा को ले ये देहर आवश्यक यथेष्ट रही भागवत कहुई ये देह थिले सर्व पाई जड़े जेसने चंद्र साई जोटी देह नाही सेठी आत्मा अच्छी बोली जानिबो केबुची जो माने कहउचंती आमे निराकारवादी निराकार को आमे मानिचु तेबे निराकार की स्थानटी निराकार हमको देखई दे परिबो से ऊपर को हाथ उठे के कबे एई गुटा को निराकार कई कहती शून्यं शून्यं महाशून्यम ताले महाशून्य तो पुणी से तो कई ना पुणी आमे डाकिले किए वो कहबो जदि कई नांती से महाशून्य ताहले आमे डाकिबु जेतबेले हे भगवान बोली डाकिबु ताकू सुनिब किए आमर भल मंद कथा को विचार करिब किए आ प्रकृत रे कोन तमे महाशून्य को जाई जी अच्छी सहित कथबार्ता होइछ तेणु ये कथा सब मो मन को जाए ये जो वास्तव कथा भागवत कहले ये देह थिले सर्व पाई बलियार ये देहटा अच्छी बोली देउलीर जो माने पुरातन शिष्य वयस्क समस्ते से कहले दुई चारि जन मिसिकी एकत्र जाई गोटे भल कथा कहले देउली रे जी सब थिले आपणकर आश्रित से समस्ते गले तापर
तापरे आमे एतिकिटी वयस्क लोक अच्छु आमे भी कौ दिन झड़ी पड़ू चली तेरे बलियार कथा टिके शुणापी आमर इच्छा टिके मंच उपर बलिया को देखा टिके इच्छा से इच्छा कौन आमर आउ पूर्ण हेनी यही गोटे पद निमंत्रण ताकू ग्रहण कली एवं निश्चित आसी बोली कही जाइथि आज कौन सी प्रोग्राम नहीं केवल आपण गाँव प्रोग्राम मु केवल देउली आई कालाधीन खाई पीकी ये खाई पीजी शोची कि मनटी मोर देउली रे अच्छी केतेबेले देउली रे पहुंची प्रकृत में जो माने आमको छाड़ी चली गले बा जो माने आम भीतर थिले सी आउ नाहंती ताको आत्मा कौन आमको किसी कहूची आमे तांको एठी प्रशंसा करिवु कि निंदा करिवु से किसी कहिबे कि किंतु तांकर गोटिए कथा आम पाई माने शिक्षा ही रहिबो से गोटाक होची तांकर आदर्श बा स्मृति आज पुओ झील माने बाप माँ अजा आईंकर आदर्श को मन रखुना से कहते एगुड़ाक सब पुराणा कालिया कथा ये सब नुआ कालिया कथा कौन कर आम देखुचु तेणु ओल्ड ऑलवेज गोल्ड पुराणा सब बड़े सुना तेणु सज्जन लिभि लिभि आसे लिभि लिभि आसे जीवन प्रदीप सरी सरी आसे संसार विदाय पूर्व संसार विदाय पूर्व यति संभव से संतकटी कौन से संतक होचंदी सुपुत्र सुकन्या सुनाती सुनातुणी सुकीर्ति जदि से मंदिर टीए करिसंती कि मेडिकल टीए करिसंती बा स्कूल टीए करिसंती ये गुड़ाक तांकर होउछि स्मृति देह ता बाटे गला से कुआडे गला देहरे जो जल जलीय अंश थिला से जल में मिशी गला नाकरे जो पवन बहुला से पवन में मिशी गला देहरे जो उत्ताप थिला से सूर्य किरण में मिशी गला आमे जो खाद्य खाऊलु माटी माँ मुख जो खाद्य खाऊलु से माटी मिशी गला आकाश जमी शून्य थिला आमे भी शून्य हो गलु एक कथा मु कहूनी गीता कहूँ अव्यक्त भूतानि
व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्यव तत्र का परिवेश। आमे आसीथिलु पुणी गलु पुणी आसबू कि आमे जानी पारिबु नहीं आमे प्रकृत रे आसबू कि आसबू नहीं। जो केवल एतिकी कथा मन रखा पड़िबो स्मृति ही सत्य कीर्ति ही सत्य। तेणु सज्जन जीवन जीवन होउची सबुठारु श्रेष्ठ। आपण मंदिर करुचंदी मंदिर ठाकुर तुम सांगे कौन कथा आपण माने मंदिर को जाई बहुत दुख जन किंतु से मंदिर मूर्ति आखिर लुह देखी लुह बुहे नहीं सेठी कथा शुभेला केवल मूर्ति को आमे माध्यम करी से मूर्ति को साक्षी रखी आमे सही परमात्मा बा जगत जीवन को आमे हमर दुख कहू। हे आनंदमय कोटि भुवन पार अध अबोध सुभाव दिय दिव्य ज्ञान दाता ये जो पद्धति आमे पढ़िलु आपको शिखैला कि कौन से मूर्ति आमको शिखैनी किंतु गोटे मूर्ति को माध्यम करी आमे ये संगीत लिखी मूर्ति को आखि आगे रखी आमे प्रार्थना गाऊ किंतु मूर्ति लिखिनी। तेणु ये संसार रे जहाँ किछि होउची थिला हब से माध्यम किए सी होउचंती गुरु। ये नावे गुरु कर्ण गुरु को और गुरु की शाखा कोई मोते पूजिब गुरु दे मोते पूजिब गुरु आपण माने आज कार्यक्रम प्रारंभ में माँ मान को पूजा कले पतिहरा माँ पत्नी हरा बापा को पूजा करे। ये पूजा होती प्रकृत भगवान पूजा यही पूजा रे भगवान खुशी होते। मु गोटे कथा आपन कहूँ वृंदावन जाइए वृंदावन रे
ଟିକେ ବୁଲୁଥିଲି। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଁ ଯାଉଁ ଟିକେ ଜଳଖିଆ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ସେଠି ତ ଆଉ ମୁଢ଼ି ଚୂଡ଼ା ମିଳେ ନାହିଁ, ଇଏ ପୁରୀ ତରକାରୀ ସବୁ ଛଡ଼ା ହେଉଛି। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇଲୁ। ସେଇଠି ଗୋଟେ ଖଟ ପଡ଼ିଛି, ଗୋଟେ ମା ବଇଛି। ମା ବଇଛି, ସେ ପୁରୀ ଦୋକାନୀକୁ ଅନଉନି କି ଆମେ ଯିଏ ଖାଉଛୁ ଆମକୁ ସେ ଅନଉନି। ତାର ସେ ଏକ ଲୟରେ ସେ ଅନେଇକି ରହିଛି। ବଳିଆ କିନ୍ତୁ ସବୁକୁ ଅନେଇବା ଛାଡ଼ି ସେ ମାକୁ ଅନେଇଲା। 2-3 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ମୁଁ ଯାଇ ମାକୁ ପଚାରିଲି, ମା ତୁ କଣ ଖାଇଛୁ? ମାଟି ଆଖି ଛଳ ଛଳ କରି କହିଲା, ନାଇଁ ରେ ବାପା, ମୁଁ ଖାଇନି। କଣ ଦେଲେ ଖାଇବୁ ନା ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛା? ରାଧାରାଣୀ ଇଚ୍ଛା କଲେ ତମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ମୁଁ ଯେ ଦୋକାନୀ କି କହିଲି, ମା ଯେତେ ପୁରୀ ଖାଇବ, ଯେତେ ତରକାରୀ ଖାଇବ ସବୁ ଦିଅ। ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ତରକାରୀ ସେ ମାକୁ ଦିଆହେଲା, ସେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେ କହିକିରି ସେ ପୁରୀ ତରକାରୀ ଖାଇଲା। ଏହା କଣ? ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନୈବେଦ୍ୟ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଗବତ ସେ କହିଲେ, ମୋତେ ପୂଜିବ ଗୁରୁଦେବ ମୋତେ ପୂଜିବ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଟିକେ ଅର୍ଜୁନକୁ ବେଳେ ବେଳେ ବାଧେ। ଅର୍ଜୁନ ମନରେ ଭାବନ୍ତି, କାୟ ବାକ୍ୟ ମନରେ ଆମେ ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦରେ ସମର୍ପିତ। ଶୟନରେ, ସପନରେ, ଜାଗ୍ରତରେ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ଆମର ଜୀବନ। ଯେ କୃଷ୍ଣ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କେବେ ବି କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ଯିଏ ଶତ୍ରୁ, ଆମର ଯିଏ ଶତ୍ରୁ କର୍ଣ୍ଣ, ଇଏ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କଣ ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଏ କଥାକୁ ଜାଣିଲେ ଆମ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଅନ୍ତର୍ଗତେ ବାରତା, ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଅନ୍ତର୍ଗତେ ବାରତା, ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଅନ୍ତର୍ଗତେ ବାରତା, ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଅନ୍ତର୍ଗତେ ବାରତା। ଆମେ ଏଠି ଏତେ ଭକ୍ତମଣ୍ଡଳୀ ବସିଛୁ, କିନ୍ତୁ କାହାରି ମନର କଥା କେହି ଜାଣିପାରୁନା। ମୁଁ କଣ ଭାବୁଛି ଆପଣ କହିପାରିବେନି, ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ କହିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଆମ ହୃଦୟରେ, ବୋଲେ ଆମରି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମଶକ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ରହିଛି, ଆମେ କଣ ଭାବୁଛୁ
सी सबू लेखिकी रखुच। आज देउली ग्रामर संध्यारे सतसंगरे आम बसीचु, सतसंगर कथा शुणुचु, एकटा लेखा जाई भगवान पाखे पहुंची गला। तुलसीदास कही बिनु सतसंग विवेक तेणु सज्जन ये कौन है कर्ण भगवान कृष्ण जानी पारे अर्जुन टे मन दुख करुच्ची। मु कर्णंकर प्रशंसा करने द्वारा टे अर्जुन का मन दुख हो। दिने कहले अर्जुन गोटे जगह को आम जा चल किंतु रूपटा को विरूप करा माने यही रूप आमको चिन्हला भाया रूप आम जानी गोटा अचिन्हा रूप जा से मायाधर मायाधरंकर माया से माया रे दी जन रूप परिवर्तन हो गला जाई कर्णंक द्वार देश में पहुंचे। दी जन ब्राह्मण कर्ण जत देखी पकेले से दुई जन ब्राह्मण को कर्ण आनंद रे माने गदगद हो गले जे आज मो घरे दुई जन ब्राह्मण अतिथि आसी। यहीटा भी आपण माने मन रखिबे भागवत लेखा सूर्य नले किबा जले अथवा हृदय कमले जेबे न पारे एते मत गृहरे अतिथि आगत ताहांकु विष्णु प्राय मणि पूजीव भागवत से कहले सबुदिने सकाळ संध्यारे सूर्य को नमस्कार करिवो। सूर्य होउछन्ति प्रत्यक्ष देवता। चंद्र को नमस्कार करिवो। अन्नल कहले अग्नि, अग्नि को प्रणाम जनइबो। अग्नि की प्रणाम जनइला जा सूर्य को प्रणाम जनइला सया। संजटिए दम रूपकाट्य जलैब। अग्नि को जो रोसई करुच भात डाली तरकारी मुड़ी जहाँ करुच आग अग्नि उद्देश्य किसी समर्पण कर। सूर्य अनले किबा जले जेतेबेले गाधौच बा शौच हौच सेतेबेले सूर्य जल को गंगा बोली स्मरण करी गाधेब। सूर्य अनले किबा जले तापर दिए गाधुआ पाधुआ सारिकी आसी बसीजीव। केवल यही जो हृदय एटा दूर नहीं यही गोटा कहूँ हृदय। यही हृदय चक्र को टिके ध्यान करिव। को मंत्र रे सकल सकल मंत्र मध्य
ଖାଲି ଓମ୍ ଓମ୍ ଏମିତି 9 ଥର କହିଦେଲେ ବି ହବ। ନହେଲେ ଖାଲି ଆଖି ବୁଜିକିରି ସେ ହୃଦୟକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ କରିବ, ଆଉ ସରିଗଲା କାମ। ଆଜି ଦିନର କାମ ସରିଗଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନଳେ କିମ୍ବା ଜଳେ ଅଥବା ହୃଦୟ କମଳେ, ଯଦି ତୁମେ କରି ନ ପାରିଲ ଏତେ କାମ, ଯେବେ ନପାରେ ଏତେ ମତ, ଗୃହରେ ଅତିଥି ଆଗତ। ମନେ କରାଯାଉ ଆଜି ଦେଉଳି ଗ୍ରାମରେ ଅନେକ ଅତିଥି ଆଜି ଏଠି ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛନ୍ତି। ବଳିଆ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅତିଥି। ଯେବେ ନପାରେ ଏତେ ମତ, ଗୃହରେ ଅତିଥି ଆଗତ, ତାହାଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରାୟ ମଣି ପୂଜିବ ଦେଇ ଅନ୍ନପାଣି। ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଟିକେ କରିବ, ବିଛଣା ଖଣ୍ଡେ ଦବ, କି ଟିକେ ଜଳଖିଆ ଦବ, କି ପାଣି ଟିକେ ପିଇବାକୁ ଦବ। ଏମନ୍ତ ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜା କରି ଭବ ସଂସାରୁ ଜାନ୍ତି ଧରି। ତେଣୁ ଅତିଥି ଯଦି ପଳାନ୍ତି ରାଗିକିରି, ଆମ ପୁଣ୍ୟକୁ ନେଇକି ସେ ପଳାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାପକୁ ଆମକୁ ଦେଇକିରି ଯାଆନ୍ତି। ଆଜି କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ 2 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଣି ଯାଇତାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହନ୍ତି, କୃଷ୍ଣାର୍ଜୁନ। ସେ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ଆସନ ଦେଲେ। କଣ ଆପଣ ଖାଇବେ ପଚାରିଲେ। ସେ କହିଲେ ଆମେ ଯାହା ଖାଇବୁ ତମେ କଣ ଦେଇପାରିବ ନା? ହଁ, ମୋ ପାଖରେ ଯଦି ତାହା ଥିବ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବି। ନା ଆମେ ମଣିଷ ମାଂସ ଖାଇବୁ। କର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ହଉ ତାହେଲେ ମଣିଷ ମାରିବା। ଆଉ ମୋ ଅତିଥି ଯଦି ଚାହୁଁଛି ମଣିଷକୁ ମାରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ମଣିଷକୁ ମାରିବି। କର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ହଉ ମୁଁ ଯାଉ ତାହେଲେ ମଣିଷ ମାରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଅତିଥି କହିଲେ ନା ନା, ସେ ମଣିଷ ନୁହଁ, ତମ ପୁଅକୁ ତୁମେ ମତେ ଆମକୁ ରାନ୍ଧିକି ହାଣିବ, ମାଂସ କରିବ, ରାନ୍ଧିବ, ଆମକୁ ଦବ। କର୍ଣ୍ଣ ଟିକେ ରହିଗଲେ, ପୁଅଟାକୁ କେମିତି କାଟିବି? ତେଣୁ ପୁଅଟାକୁ କେମିତି କାଟିବି, ଟିକେ ମାୟା ଲାଗିଲା। ଆଉ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଆଉ କାହାକୁ କହିଲେ ହବନି? ନା ନା, ଆମର ତ ସେଇ ଦରକାର। ଆଉ ସେ ପୁଅଟି ଗୋଟାଏ ଘରର କାନ୍ଥ ସେ ପାଖରେ ରହିକିରି ଶୁଣୁଥିଲା। ଦୌଡ଼ିକିରି ଆସିଲା, ବାପାଙ୍କୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଦଣ୍ଡବତ କଲା। ଆଜିକାଲି ତ ହାତରେ ଦଣ୍ଡବତ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ କିନ୍ତୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଦଣ୍ଡବତ କଲା। କହିଲା ପିତାଶ୍ରୀ, ଅତିଥିଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ଆପଣ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ଅଚିନ୍ତାରେ ମତେ କାଟି ମୋର ମାଂସକୁ ତରକାରୀ କରି ତାଙ୍କୁ ଦିଅ। କର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଏ କଥାକୁ ଶୁଣି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭାବାନ୍ତର ଘଟିଲା। ଇଏ ପୁଅଟା ମୋ ପୁଅ ନା ଇଏ କାହା, ଇଏ କିଏ? ଇଏ କଣ ଗୋଟେ ମାୟାଧର, ମାୟାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି କି? ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, କଟାକଟି ବେପାର ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା,
ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି କଟାକଟି ମୁଁ ତତେ କାଟିବି କର୍ଣ୍ଣ ଆଇଲେ। ଏତିକି ବେଳେ କୃଷ୍ଣାର୍ଜୁନ ତାଙ୍କର ରୂପ ଦେଖେଇଲେ। କୃଷ୍ଣ କମଳ ନୟନ ଅଜିମୃତ ଭର ভালে গোড় ভালে গোড় অধরে মূল বাদন କୃଷ୍ଣାର୍ଜୁନ ଠିଆ ହେଇଗଲେ ଆଉ ମାୟା ରୂପକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ। କୃଷ୍ଣାର୍ଜୁନଙ୍କ ରୂପ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଖି ସେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ହେଇଯିବ ତାକୁ କଣ ଭାଷାରେ କହିହବ। କର୍ଣ୍ଣ ବି ଶାସ୍ତାଙ୍କ ଦଣ୍ଡବତ କଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାୟାରେ ମତେ ଆପଣ ମାୟାରେ ଏଭଳି ଲୀଳା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ, ଆପଣ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣ କେବେ ତାର ଶପଥ ସଂକଳ୍ପରୁ ସେ ଦୂରେଇ ଯାଏ ନା। ମୋ ପୁଅକୁ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ମାରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ତାକୁ ହାଣିଦେବି। ପୁଅ ବି ଆସି କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଏରେ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ମୋର ଆଉ ହବନି, ବାପାଙ୍କ ହାତରେ ମୋ ଜୀବନ ଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ। କୃଷ୍ଣାର୍ଜୁନ କହିଲେ ତା ନୁହେଁ, ମୁଁ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲି। ଏ ଅର୍ଜୁନ ଏବେ ଜାଣିଲ ତ କର୍ଣ୍ଣ କିଏ? ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି କର୍ଣ୍ଣ କେମିତିଆ ଦାନୀ। ଆମ ସମାଜରେ ଯାହାର ବାହାଘର ହୁଏ ସେ ଗୋଟେ ଦାନୀ ହୁଏ। କଣ କୁକୁଡ଼ା ପୁଳାଏ କାଟିବ, ଛେଳି ପୁଳାଏ କାଟିବ, ମଦ ପୁଳାଏ ଆଣିବ, ଆଉ ମାଛ ପୁଳାଏ ଆଣିବ, ଦିଅ ବରଯାତ୍ରୀ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ସେ କଣ ଦାନୀ? କୋଉ ଦାନରେ ସେ ଗଣା? ଆଉ କିଛି ଦାନୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ମନେ ମନେ ଦାନୀ ତୁ କେତେ ବୋତଲ ପିଇବୁ, କୋଉ ମଦ ପିଇବୁ, ଠିପି ଖୋଲା ପିଇବୁ କି ଠିପି ବନ୍ଦ ପିଇବୁ, ସେ କଣ ଦାନୀ? କିନ୍ତୁ ଦାନୀ କିଏ? ମୋତେ ସମର୍ପି ସୁତ ଆଜି ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆଉ ଜୀବ ହତ୍ୟା ନାହିଁ, ଏଠି ବଳିଆକୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନେଇକିରି ବସିଛନ୍ତି, ନିଜେ ଭଲ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି,
ଏବଂ ନିଜେ ଭଲ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟକୁ ବି ଜଣାଉଛନ୍ତି। ବଳିଆ ଆଇଥିଲା ଏଇଆ କହିଲା। ତେଣୁ ଆଜିର ଦାନ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରି ରହିଯିବ। ଆଜିର ଦାନ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ବାହାଘର ଭୋଜିର ଯୋଉ ଦାନ ସେ ବିଲକୁଲ ତମ ଖାତାରେ ନାଁ ଚଢିବନି। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଜୀବରେ ଯାର ଦୟା ନାହିଁ, ଜୀବରେ ଯାର ଦୟା ବିଶିକେଶନ, କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପୁଅ ନାଁ ହଉଛି ବିଶିକେଶନ। କୃଷ୍ଣ ବିଶିକେଶନକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ, ତା ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଆଉଁଠି ଦେଲେ। ତମ ପାଇଁ ତମ ବାପା ଆଜି ଧନ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି, ତମ ପାଇଁ ତମ ବାପା ମୋ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛନ୍ତି। ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ତମ ବାପା ଦାନୀ କର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଭାରତ ଇତିହାସରେ ଲେଖା ହବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଶିକେଶନକୁ ଚାହେଁ। ମା ଧୀରେ ମୁଁ ବିଶିକେଶନର ମାଂସ ଚାହେଁ ନା, ବିଶିକେଶନର ଭାବକୁ ଚାହେଁ। ଦୁର୍ଜୟ ଦେହ ଦୁର୍ଜୟ ଦେହ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଗଳାରେ ମାନେ ମଧୁର ସ୍ୱର ନାହିଁ। କାହିଁକି ନାହିଁ? 6 ମାସ ହେଲାଣି ସବୁଦିନେ ଏମିତି କହୁଛି। ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛି, ହିନ୍ଦୀରେ କହୁଛି, ବଙ୍ଗଳାରେ କହୁଛି, ଚାଲିଛି ତ। ଆଉ ସ୍ୱର କୋଉଠି ଆସିବ? ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଥିଲେ ବି ମୁଁ କାହାକୁ ଜଣାଉନି ମୁଁ ଅସୁସ୍ଥ ବୋଲି। ମତେ ଯିଏ ପଚାରନ୍ତି ବାବା ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଜୀବନରେ କାହାକୁ କଣ ଦେଇପାରିବି କି ନାହିଁ ସେଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ଲୋକେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବଳିଆ ପାଟିରୁ ପଦେ କଥା ଶୁଣିବେ, ବଚନେ କି ଦରିଦ୍ରତା। ତେଣୁ ସେଇ ବଚନଟିକୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଯାଉଛି ଯେ ବିଶିକେଶନ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ବାପା ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ଆଉ ତମର ନୁହେଁ, ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର। କର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ତୁମେ ଯଦି ହସି ହସି ତୁମେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପଦାବ୍ଜରେ ସମର୍ପିତ ହେଲ, ମୁଁ ବି ଦୁଃଖ କାହିଁକି କରିବି? ଶରଣ ନିଅ ମୋର ପାଦେ ଆଜି ବି କୋଉ ଯୁଗର କଥା ହେଲାଣି, ଆଜି ବି ଆମ ଘରେ ଠାକୁର ପୂଜା କଲା ପରେ କରିସାରିଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ଚଣ୍ଡ ଥୁଅନ୍ତି, ତାରେ ଯେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତି। ଦିନେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ନନା ସେ
ଚଣ୍ଡଟି କାହା ପାଇଁ ଥଉଛନ୍ତି? କହିଲେ କଦଳୀ କ୍ଷୀର ନା ଚଣ୍ଡଟା ଏଇ ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ୟାକୁ ଖାଇବେ ଆଉ ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ତମେ ଚଣ୍ଡ ଦଉଛ? ଏଇ କଥାଟାକୁ କହିଥିଲି। ଚଣ୍ଡଟି ବିଶିକେଶନ ଚଣ୍ଡାବଳି ନୈବେଦ୍ୟ। ଆଜି ବି ସନାତନୀ ମାନେ ପବିତ୍ର ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ସିଏ ବୁଝନ୍ତୁ ନ ବୁଝନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ବିଶିକେଶନଙ୍କୁ ଚଣ୍ଡାବଳି ଚଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶିକେଶନ ସେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀ ରହିଛି ବିଶିକେଶନ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିକିରି ଅଛନ୍ତି। ଏଇଠି କୃଷ୍ଣାର୍ଜୁନଙ୍କର କଥୋପକଥନରେ କର୍ଣ୍ଣ ଖୁସି ହେଲେ, ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଖୁସି ହେଲେ। ଏଭଳି ଜୀବନରେ କଣ ଆଉ ମିଳିବ? ଶାନ୍ତିର ଦର୍ଶନ ଗୁରୁ ଦର୍ଶନ ଜୀବନରେ ଯେତେ ଦର୍ଶନ ରହିଛି, ଦେବ ଦର୍ଶନ, ରାଜ ଦର୍ଶନ, ଇଷ୍ଟ ଦର୍ଶନ, ଗୁରୁ ଦର୍ଶନ, ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦର୍ଶନ ହଉଛି ପିତୃମାତୃ ବନ୍ଦନା। ସେଇଟାକି ବନ୍ଦନାରେ ଆମେ ଗାଉଛୁ, ତୁମେ ମୋ ମାତା ପିତା ତୁମେବ ମାତା। ସେ କିଏ? ଏଇ ଯୋଉ ପତିଘରା ମା ମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ସେଇମାନେ ମା। ଆମକୁ ଯିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଗର୍ଭଧାରିଣୀ ମା। ଗୋମାତା ଗାଈ ଗାଈ ଯାହାକୁ ହାଣିବା ପାଇଁ କିଛି ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରୟ କରିଦଉଛ। ପ୍ରକୃତି ମାତା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବର୍ଷା ଶରତ ହେମନ୍ତ ଶୀତ ବସନ୍ତର ପ୍ରବାହ ହଉଛି ପ୍ରକୃତି। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମାତା ହଉଛନ୍ତି ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମା, ଧରିତ୍ରୀ ମା। ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ଧରିତ୍ରୀ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମା। ତୁମେବ ମାତା। ତାପରେ କଣ କୁହାଗଲା? ତୁମେବ ମାତା ପିତା ତୁମେ। ସେ ପିତା କିଏ? ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ପିତା। ବିଛଣାରୁ ଉଠିବେ ତ ଚଟ କରି ଗୋଡ଼ ନେଇକି ଧରିତ୍ରୀ ଉପରେ ଥୋଇବେନି। ସେ ଧରିତ୍ରୀ ମାକୁ ଟିକେ ପ୍ରଣାମ ଜଣେଇ, ମା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ପୁଣି ଶୋଇବା ଯାକେ କାମ କରିବି। ଆଉ କୋଉଠି ଭୁଲ ହବ, କୋଉଠି ଠିକ ହବ, କୋଉଠି ପାପ ହବ, କୋଉଠି ପୁଣ୍ୟ ହବ, ତେଣୁ ମୁଁ ତତେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ତାପରେ ଗାଧେଇଲା ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବ। ତୁମେବ ମାତା ପିତା ତୁମେବ। ଯିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯିଏ ପୃଥିବୀ କି ନମସ୍କାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯିଏ ଭୋଜନ କଲା ବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଗୀତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସିଏ ଗୋଟେ ଚୋର।
इष्टान भोगान ही वो दस्यन्ते जगभाविता तैदतान यज्ञशिष्टा उच्यन्ते भुञ्जन्ते ये अन्नाद अर्जनो यज्ञात् कर्म ब्रह्माक्ष तस्मात् नित्ययज्ञ ब्रह्मार्पणं ब्रह्माग्रो ब्रह्मैव खाली श्लोक गुड़ाक कहले जे आपण मैंने आम मैंने बुझीपर ता नुहे आमर दरकार कथा श्लोक तो एमनी केते अछि किंतु तुम्हें माता स पिता तुम्हें बंधु बंधु किए आपण मैंने चिंता करे बंधु कहले शला सड़ू ससुर मामू ये सब आप या कहे आ कौन तुम्हें बंधु सखा तुम्हें नाई सी बंधु अच्छा सी रही तुम अच्छा किंतु बंधु हूँ वृक्ष मन रखिथे यही अंचल को जो बलिया होता जी वृक्ष देखी आज जी वृक्ष ना गरम होची कहीं वृक्ष अभाव ठंडा हम केते वृक्ष जिते उठिब तेणु बंधु होउचंदी वृक्ष आउ बंधु किए आउ किए बंधु हे बंधु तो बंधु दिन बंधु तेणु सज्जन प्रकृत गरीबर बंधु से होउचंदी श्री जगन्नाथ जाजपुरे दुर्भिक्ष पईला खाइबा पई समस्ते छटपट हेले बंधु महांती स्त्री बंधु महांती की कहला स्वामी पिला गुड़ाक आम न खाई न पी मरी जा पिला गुड़ाक भी आमरी आगे उपास मरीजी।